two, one, one, two, one, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, two. Okay. Hindi mo naglayan ng saba. Yun guys. Next na po, harap. O, baila na po. Hindi ko naglayan. Tingnan nga, nag-iwan-chuwan. Tingnan na, nag-dik-dik niya. Okay. Okay, sige. One, two, one. Ay! Kasatong Yaidi. Yaidi to. Ilan si Yaidi. Aray! Ilig mo to. Lisa, okay. O, next po, di ko ito pugaan. Aptik na ba? Okay, aptik mga til ha. Two, one, two, one, two, one, two, one, two, 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 one, two, one, two, two. Uy, pataptik na patay. Marwagi ka sa hay. Aptik na siya. Okay. Sige. Alright, sige ha. Two, one, two, one, two, two. Siya lagi mas matuhan-tuhan lagi. Pag-uli ka na lang magbata, gino ko. Okay. Okay. Okay, Francis Mark. Ikaw mo tuy. Ikaw mo tuy kay Lugir ba mo? Sige, one. Ready, okay? Paspasan eh. One, two, one, two, one, two. Ano nisa? Ako di ay. Papasan lagi kayo para. Okay. Sige. Remember, yun ang kaya. One, two, Okay, ready, get set, two, one, two. Uy, si Miana na yung eliminate. Dance. Girl, alam mo yung gagawin. Okay. Alright. Wala cheating! Okay, sige. One, two, one.